Good afternoon guys. For today's video guys, nagluluto tayo ng manghang na manok. Manok na manghang. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo, ugod na ako. Manok na manghang. Yan. Guys. Natin. So ito guys naman, skabitse. Skabitse. Sorry, ano? Skabitse. Skabitse. Yan talaga dyan yan, skabitse. Yan. Okay guys. Guys, paluto na yung ano namin. Yan na. Ito na siya. Yan na. Okay kayo. Yung skabitse yan. Skabitse isda natin. Yan. Tsaka ito. Isa nandun yung isa guys. Yan na. Tapos natin yung isa, dalawa. Skabitse natin. Yan o. Skabitse natin guys. Ito na. Update kayo mamaya sa ating balbacoa guys. Dahil itong alang-halang natin guys. Luto na rin itong alang-halang. Luto na siya. May rin itong iba. May naman. Thank you. God bless guys. See you mamaya guys. Tinan nyo rin yung balbacoa natin. Luluto din tayo.